Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum fait maison, wesh rakoum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre chaîne fait maison. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous une galette farcie. On peut l'appeler une kesra. Kesra, c'est une galette algérienne. Et là, je l'ai farcie avec tchouka, une farce aussi algérienne. Avec les légumes du soleil. Sans trop tarder, et on va directement à la préparation de notre galette farcie. يلا نروحو قبالة نحضرو الكسرة تاعنا المحشية بالتشكشوكة. 2 mesures de semoule fine, زوج كيلات تاع سميد رطب. 1 mesure de farine, كيلة تاع farina. 1 cuillère à soupe de lait en poudre, مغرفة كبيرة تاع حليب poudre. Si vous n'avez pas le lait en poudre, vous pouvez rajouter moitié eau et moitié lait tiède quand vous ramassez la pâte. إلا ما عندكمش حليب poudre تقدروا ديروا نص حليب ونص ماء كي طموا العجينة. 1 cuillère à café de levure boulangère, مغرفة صغيرة خميرة الخبز. 1 cuillère à café de sucre, مغرفة صغيرة سكر. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 مغارف كبار تاع زيت الزيتون, du sel, الملح, de l'eau tiède pour ramasser la pâte, ما دافي باش نطمو به العجينة, du thym pour aromatiser la pâte, ça c'est facultatif, الزعترة باش نعطرو بها العجينة وهذا اختياري. Et là on va directement à la préparation de notre pâte. ودوكا نروحو مباشرة باش نحضرو العجينة تاعنا. Dans la cuve de mon pétrin, je mets la semoule fine, la farine, le sucre, la levure boulangère, le sel, le lait en poudre, le thym, zaïtra, l'huile d'olive, zit zitoun. Je ferme. Je commence à mettre de l'eau tiède. نبدأ ندير في الماء الدافئ et je pétris. On la pétrit pendant environ 10 minutes. Si vous n'avez pas le pétrin, vous pouvez très bien pétrir avec la main. نعجنوها لمدة 10 دقائق هكاك. وإلا ما عندكمش البيتران تقدروا très bien تعجنوها بيديكم. Et là, on obtient une pâte pas trop ferme ni collante, il faut qu'elle soit tendre. ودوكا نتحصلوا على عجينة ما تكونش قاصحة بزاف وما تلصقش، لازم تكون طرية. On la filme et on la laisse reposer. En attendant, on va préparer la farce. نغطيوها ونخليوها تريح في نفس الوقت راح نحضروا الحشوة. Dans une poêle, je vais préparer tchouka. J'ai mis un oignon émincé, du poivron rouge et vert coupé en petits morceaux et 2 jolies petites tomates coupées en morceaux. في مقلة حندير تشكشوكة. درت البصل قطعته لمرصوات صغار، الطرشي الاحمر والاخضر مقطعين، وعندي 2 حبات طوماطيش قطعتهم تاني لمرصوات صغار. نمي دو لويل، ندير الزيت. جو في revenir le tout، نقلي كلش. 2 gousses d'ail، 2 سنات توم. Je mets le sel, ندير الملح. Le poivre noir, الفلفل الكحل. Du paprika d'eau, العكري. Un petit peu d'eau, شوية ماء. Et là, on va laisser tranquillement cuire à feu moyen. ودوكا نخليهم يطيبوا في عقلهم على نار متوسطة. La pâte a bien reposé, العجينة تاعنا ريحت مليح. On l'ouvre un peu et on la divise en deux. نحلوها شوية ونقسموها على زوج. Et là, je la coupe en deux aussi. هنا تاني نقسمها على زوج. Je vais faire 2 galettes. حندير زوج فطيرات. Je commence par ouvrir la galette. نبدأ نحل العجينة تاعنا. Je transvase la pâte sur un plateau pour faciliter la tâche. Ici, je vais utiliser ce plateau à pizza. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel modèle.
نحط العجينه تاعنا فوق سنيوه. هنايا استعملت هاد السنيوه تاع البيتزا، نتوما ديروا اي سنيوه، ليسونسيال باش نسهلوا العمليه. هذا ما كان. Je commence par mettre la farce au milieu. نبدا ندير الحشوه غير في الوسط. Je mets du fromage râpé. Ici je vais mettre le comté que j'ai râpé. هنا ندير fromage râpé. هنا استعملت جبن الكونتي اللي رحيته. Je couvre avec la deuxième pâte. نغلق بالعجينة الزوجة. Et là, si vous avez bien remarqué, la première pâte, celle qui est en dessous, elle est plus grande que la deuxième. هنايا إلا شفتو مليح العجينة الأولى اللي حطيتها من تحت جاية كبيرة على الفوقانية. Et là, je commence à bien fermer et à bien souder les bords. ودوكا نبدا نغلق مليح ونسودي مليح الأطراف. Comme ça la farce ne s'échappe pas. هكا الحشوة ما تخرجناش. Je mets un petit peu d'huile dans une poêle. ندير شوية زيت في المقلة. Et là je vais l'étaler sur toute la surface de la poêle على يد d'un pinceau. ودوكا ندهنها على كامل السطح تاع المقلة بالبانسو. Je prends la pâte, je la tourne et je la dépose comme ça. نجيب العجينة نقلبها ونحطها هكذا. On la pique à l'aide d'une fourchette. نتقبوها بالفرشيطة. On la laisse cuire à feu moyen. نخلوها طيب على نار متوسطة. Je mets un petit peu d'huile par-dessus. ندير شوية زيت من الفوق. Et je l'étale avec un pinceau. نمسحها مليح بالبانسو. Et je la tourne ونقلبها. N'oubliez pas de presser de temps en temps comme ça. ما تنساوش تضغطوا مرة على العجينة. Et là je fais pareil avec la deuxième galette. ودوكا ندير نفس الشيء مع la galette ولا الفطيرة الزوجة. Sauf qu'ici je vais rajouter de la sauce piquante et de la harissa pour plus de gourmandise. La première c'est pour les enfants et la deuxième c'est pour les grands. والزوجة ان شاء الله راح ندير الهريسة والدرسة باش تطلق مليح. البنة الاولى درتها للدراري والزوجة لينا للكبار. Je rajoute le fromage. Je mets la deuxième pâte et je ferme bien. نزيد الفرماج وندير العجينة الزوجة ونغلق مليح. Je la tourne avec un torchon. ندورها بالطرشونة. Et là j'ai mis la deuxième galette. ودوكا راني حطيت الفطيرة الزوجة. Je mets l'huile par-dessus et je l'étale avec un pinceau comme la première fois. ندير الزيت من الفوق ونمسح بالبانسو كيما درت المرة الأولى. Je la tourne sur l'autre côté. نقلبها للكوتي الآخر. Et je la laisse cuire tranquillement. نخليها طيب في عقلها. Les galettes sont cuites. Je la coupe en deux pour vous montrer l'intérieur. الفطيرات تاوعنا راهم واجدين. نقسمهم على زوج باش نوري لكم من الداخل كيفاش دايرين. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne si la recette d'aujourd'hui vous aura plu. ما تنساوش الاشتراك في القناة إلى الوصفة تاع اليوم عجبتكم. Je vous donne un prochain rendez-vous dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt et restez chez vous. نعطيكم موعد إن شاء الله في فيديو آخر، وما عليا غير نقولكم سلام، وما تنساوش اقعدوا في ديوركم.